ବାଲେଶ୍ୱର ଜିଲ୍ଲା ସୋର ନିର୍ବାଚନ ମଣ୍ଡଳୀ ରାଧାନାଥ ସ୍କୁଲ ପଡ଼ିଆରେ ବିଜୁ ଜନତା ଦଳର 29ତମ ପ୍ରତିଷ୍ଠା ଦିବସ ମହାସମାରୋହରେ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୋଇଯାଇଛି। ଏହି ଅବସରରେ ଏକ ସଭାର ଆୟୋଜନ କରାଯାଇଥିଲା। ଏଥିରେ ମୁଖ୍ୟ ଅତିଥି ଭାବରେ ସୋର ବିଧାୟକ ମାଧବ ଦଳା ଯୋଗ ଦେଇଥିଲା ବେଳେ ଅନ୍ୟତମ ଅତିଥି ଭାବରେ ଗିରୀଶ ଚନ୍ଦ୍ର ଦାସ, ପ୍ରଦୀପ ଜେନା, ଅନୁସୂୟା ମଲ୍ଲିକ, ଶିଶିର ଅଗସ୍ତି, କମଳାକାନ୍ତ ଘଡ଼େଇ, ଜୟରାମ ଦାସ ପ୍ରମୁଖ ଉପସ୍ଥିତ ରହିଥିଲେ। ଏହି ସଭାରେ ବିଜୁ ଜନତା ଦଳର ଶତାଧିକ କର୍ମୀ ଉପସ୍ଥିତ ରହି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମକୁ ସଫଳ କରାଇଥିଲେ। हजार हजार संख्यार आज माँ माने युवक माने गुरुजन माने समस्त आज उपस्थित अच्छा नवीन बाबू सांगे सामिल अच्छा सोर निर्वाचन मंडल आज प्रमाण कर 2024 नवीन बाबू को आशीर्वाद ये करते पुणी 2029 नवीन बाबू सांगे रे तेणु आज ये सभा प्रमाण करजे तो देखुए सांबादिक बंधु मैंने समस्त आप देखुए आज माने हजार हजार संख्यार सोर निर्वाचन मंडल जो प्रतिष्ठा दिवस अनुष्ठित होती आज समस्त आसुनी माँ माने आपण महिला टू आरंभ करी युवक टू आरंभ करी कृषक टू आरंभ करी गुरुजन टू आरंभ करी समस्त आज सामिल होती छात्र टू आरंभ करी समस्त सामिल होती तेणु आज प्रमाण कर देखी सोर निर्वाचन मंडली सांगे नवीन बाबू सांगे सोर निर्वाचन मंडल लोक थे आज भी अच्छा।